Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah saat ini di masjid kita atau di majelis kita kehadiran tamu mulia. Beliau adalah orang alim yang datang dari Hadramaut Yaman. Nama beliau adalah Syekh Sami bin Sa'id Bayasyur. Beliau ini adalah salah satu murid pertama Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz. Beliau keluar kita. Jadi beliau ini seangkatan lawan Habib Muda, Habib Munir dan Habib yang lain. Nah, itu dan sini dipercaya oleh Guru Mulia Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz untuk mengajar di salah satu cabang pondok Habib Umar Darul Mustafa, yang mana berada di kota Syihir. Syihir ini banyak wali-wali di sana. Kota Syihir, Syihir Santet. Syihir nama kota yang ada di Hadramaut. Di Hadramaut ada Tarim, ada Sur, ada Syihir, ada macam-macam ya kan. Salah satu nama kota di Hadramaut Syihir. Di situ banyak ulama-ulama di sana. Bahkan kerajaan Yaman diajarkan guru sepuh Syekh Zaini untuk bertawasul kepada ahli tarim. Ya tarim wa ala, ya tarim wa ala. Disuruh para guru sepuh untuk bertawasul kepada ahli tarim. Kenapa? Karena di sana banyak orang alim, banyak ulama, banyak wali, banyak kuliah. Begitu juga kita dianjurkan untuk bertawasul kepada orang wali-wali yang ada di kota Syihir. Ya ahla Syihir wa ahla, ya Syihir wa ahla, seperti itu. Jadi alhamdulillah saat ini mata kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memandang salah satu ulama yang ada di Hadramaut. Ibadah itu banyak ya, tapi ada ibadah itu cukup dengan memandang. Ibadah itu ada cukup dengan memandang sudah nilai ibadah. Contohnya memandang Ka'bah. Memandang Ka'bah ibadah. Memandang wajah Tuhan ibadah. Bukan ibadah itu sholat aja, bukan ibadah itu kemarin membaca Quran aja, bukan ibadah itu cuma bersedekah aja, tapi memandang Ka'bah ibadah, memandang wajah Tuhan ibadah. Begitu juga memandang wajah orang alim. Nah, mudah-mudahan berkat kita memandang wajah orang alim, berkumpul dengan orang alim, mudah-mudahan anak keturunan kita dijadikan orang alim. Mudah-mudahan hajat kita dikabulkan oleh Allah. Mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, langsung saja kita serahkan kepada Syekh Sami bin Sa'id Bayasyur untuk memberikan nasihat dan tausiahnya kepada kita ma'alaihi wa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Beliau Syekh Sami memulai tausiahnya dengan mengucapkan alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan kepada sahabatnya dan kepada para pengikutnya semuanya. Alhamdulillah bi taufiqillah subhanahu wa ta'ala sallaina salat al-fajr wa nas'alullah an yataqabbal minna ya Allah. Alhamdulillah tentunya dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa melakukan sholat subuh berjamaah. Kita berharap kepada Allah mudah-mudahan sholat yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. يقول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis, barang siapa yang mengerjakan sholat isya berjamaah, maka seolah-olah dia menghidupkan
menyibukkan separuh malam dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun barang siapa yang mengerjakan sholat subuh berjamaah, maka seolah-olah dia menyibukkan malam dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala semalaman subuh. وقال صلى الله عليه وسلم من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله حتى يمسي. Bahkan disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang melakukan sholat fajar, sholat subuh berjamaah, maka dia di dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala sampai petang hari. وورد عنه أيضا صلى الله عليه وسلم أنه من صلى صلاة الصبح ثم جلس في مصلاه يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين انقلب إلى أهله بحجة وعمرة تامتين. Kemudian kata Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis yang lain, barang siapa yang mengerjakan sholat subuh berjamaah, kemudian dia duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sampai terbit matahari, kemudian dia bangkit mengerjakan sholat sunnah sebanyak 2 rakaat, maka dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala ganjaran berupa ibadah umrah dan haji yang sempurna. فاحمد الله على هذه النعمة واسألوه تمام النعمة. Oleh karenanya hendaklah kalian bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, dan hendaklah kalian meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan nikmat yang diberikan kepada kalian. فأحب الأعمال إلى الله أدومها ما فيها الدوام وإن قل. Namun ibadah atau amal yang paling afdal menurut Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah yang dilakukan secara istiqomah dan rutinitas walaupun ibadah tersebut sedikit. فواظب على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان جديد. إذا كنت لا تشعر بأنك إذا أكثرت من شيء معين من العبادة ما تستطيع تداوم عليه فواظب على القليل لكن مع المداومة. Maka hendaklah kalian melakukan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Apabila kalian tidak mampu melakukan semua sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, maka lakukan sedikit daripada sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Namun hendaklah kalian melakukan hal tersebut dalam keadaan rutin istiqomah. فمثلا صلاة الوتر 11 ركعة أفضل تواظب عليها، لكن إذا أنت ما تستطيع أن تصلي 11 ركعة كل ليلة، لكن تستطيع تصلي 3 ركعات كل ليلة، أفضل المداومة على 3 ركعات مع المداومة أفضل. Kita ambil contoh seperti sholat witir, kata beliau. Sholat witir itu sebagaimana kita ketahui afdolnya, yang paling bagusnya sholat witir itu dikerjakan 11 rakaat. Namun apabila engkau merasa kebanyakan, tidak mampu setiap malam melakukan 11 rakaat, maka ambil beban yang sedikit 3 rakaat, tapi mudawamah, tapi istiqomah terus-menerus, ini lebih afdal daripada kalian melakukan banyak tapi banyak. والنبي صلى الله عليه وسلم يجعل لنا بين الصلاة والصلاة مكفرات للذنوب. Dan Nabi Muhammad SAW menjadikan dari sholat ke sholat selanjutnya itu adalah sebagai penghapus dosa. إذا اجتنبت الكبائر، إذا ما في كبائر. Selama seseorang tersebut tidak melakukan dosa-dosa besar. فأنتم الآن صليتم صلاة الفجر ثم تنطلقون إلى دنياكم، الشغل، العمل، الكسب. Dan sekarang saat ini kalian sudah melakukan sholat subuh, dan setelah ini kalian akan pergi berangkat bekerja atau ke toko atau ke aktivitas lainnya. فانتبهوا من الغفلة عن الله. غفلة عن الله. Dan hati-hatilah kalian agar kalian tidak lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. أو من الشبهة في الأموال أو الأرزاق. Atau kalian ketika bekerja mengambil sesuatu yang syubhat, tidak jelas halal dan haramnya. الليل والنهار احفظ فيه جوارحك عن معصية الله.
Siang dan malam hendaklah kalian menjaga anggota badan kalian di dalam melakukan kemaksiatan kepada Allah. يقول الله يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا ثم قال إن لك في النهار سبحا طويلا. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Nabi Muhammad SAW, hendaklah kalian bangun di tengah malam walaupun sedikit, dan hendaklah kalian baca Al-Quran di tengah malam, dan hendaklah kalian bertasbih mensucikan Allah Subhanahu Wa Taala di malam hari. وهكذا جعل الله سبحانه وتعالى الليل سكنا للهدوء وللراحة وللنوم وجعل النهار طلبا للمعاش. Oleh karenanya Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan malam itu untuk tenang, untuk menenangkan diri, dan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan siang untuk mencari nafkah atau bergaul bekerja. وممكن أن يكون الإنسان عابدا لله حتى في أثناء العمل. Mungkin seseorang bisa menyembah dan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala ketika dia bekerja. قال الله ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. العبادة ليست طاعة، العبادة والعبادة أشمل من الطاعة. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan di dalam Al-Quran, memerintahkan kepada kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka Allah Subhanahu Wa Taala tidaklah menciptakan manusia dan jin kecuali beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalimat ibadah itu mencakup semuanya, beda dengan kalimat taat, akan tetapi kita dianjurkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. فطلب الكسب الرزق، طلب الرزق عبادة إذا في نية صالحة وفي بعد عن الربا وعن الشبهات فهي عبادة، لأنك أنت تستخدم هذا لأجل تنفق على زوجتك وأولادك. Bekerja, mencari nafkah itu adalah sebuah ibadah apabila kalian meniatkan di dalam bekerja tersebut ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena di dalam bekerja kalian mencarikan nafkah untuk keluarga kalian. أما الطاعة هي صلاة، صوم، حج، ذكر لله، طلب علم، هذا الطاعة. Adapun ketaatan itu adalah sholat, menuntut ilmu, membaca Quran, dan itu adalah sebuah ketaatan. بل إن من الذنوب ذنوبا لا يكفرها إلا طلب المعيشة الحلال. Bahkan kata beliau, ada dosa yang tidak bisa diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala terkecuali dengan bekerja mencari nafkah kepada keluarga kita. وقد ذكر الإمام الغزالي حديثا في الإحياء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dan itu sudah disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya-nya, mengutip daripada hadis Nabi Muhammad SAW. قال إن من الذنوب ذنوبا لا يكفرها إلا الهم في طلب المعيشة، أن تهتم بطلب المعيشة الحلال. Kata Nabi Muhammad SAW, ada sebuah dosa yang mana tidak bisa diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala terkecuali dengan melakukan bekerja atau mencari nafkah kepada keluarga. لكن كيف نكون في أعمالنا بالليل وبالنهار مع الله سبحانه وتعالى ونرتقب رضاه في كل شيء. Dan pertanyaan kepada kita, tinggal kita mencari bagaimana setiap malam, setiap pekerjaan yang kita lakukan, kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu Wa Taala siang dan malam. طلب الله سبحانه وتعالى رضوان الله سبحانه وتعالى في كل شيء، وأهم شيء يكون في الأموال، في الكسب. الإنسان ينتبه أن يكون كسب حرام أو في شبهة، لا يؤكل زوجته وعياله مالا حرام سيحاسب عليه يوم القيامة. Ketahuilah bahwasanya ridho Allah Subhanahu Wa Taala itu ada di setiap sesuatu yang kita lakukan. Oleh karenanya hendaklah kita berhati-hati di dalam bekerja, jangan sampai kita mengambil sesuatu yang haram atau bekerja mengambil sesuatu yang haram. Dan hati-hati juga kepada keluarga kita yang mana mereka melakukan sesuatu yang haram, maka nantinya kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. يبدأ
النجاح في حياة الدنيا في أعمالنا يبدأ من إتقان الصلاة. Di dalam kehidupan, kata beliau, supaya kita selamat, maka hendaklah kita mulai daripada memperhatikan masalah sholat. يقول الله إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an bahwasanya sholat dapat mencegah daripada keburukan dan kemungkaran. الله يقول أمر أهلك بالصلاة، أمر أهلك زوجتك وأولادك وكل من في سلطانك، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك. Bahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an memerintahkan kepada kita wa'mur ahlaka bisolat, perintahkanlah keluarga kalian untuk mengerjakan sholat dan sabarlah di dalam mengerjakan sholat tersebut. Kami tidak meminta kepada kalian rezeki, bahkan kami, kata Allah Subhanahu wa taala, yang memberikan rezeki kepada kalian. ربط الصلاة بالرزق في حكمة على أن الصلاة من واظب على الصلاة يبارك الله في رزقه. Dan kita ambil, kita pahami daripada ayat Quran tersebut, Allah Subhanahu wa taala mengaitkan rezeki dengan sholat. Karena apa? Karena orang yang mengerjakan sholat, maka rezekinya bakal dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberkahi. بالحضور والخشوع وتفهم القراءة، قراءة القراءة في الصلاة، حضور وخشوع، تفهم القراءة، تسمع الإمام ماذا يقرأ، خشوع، فهم. Tentunya sholat yang dimaksud di sini adalah sholat yang hati ingat kepada Allah, hadir kepada Allah Subhanahu wa taala, memahami bacaan-bacaan yang dibaca di dalam sholat. قال سبحانه وتعالى في آية أخرى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. Bahkan disebutkan lagi di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, wahai orang-orang beriman, hendaklah kalian ambil perhiasan kalian, artinya hendaklah kita memakai pakaian yang rapi ketika melakukan sholat, dan makanlah kalian dan minumlah kalian, wala tusrifu, jangan kalian berlebihan. عجيب، لماذا ربط الطعام والشراب ربط بالصلاة؟ ما الحكمة؟ يأتي ذكر عطف بعد الصلاة، ما الحكمة؟ Coba perhatikan ayat Al-Quran tersebut, Allah Subhanahu wa taala mengaitkan antara makan dan minum dengan sholat. Apa hubungannya? Apa hikmahnya, kata beliau? لأن الطعام بعد أوقات الصلاة فيه حكمة لتوازن الجسم. Karena kata beliau, hikmahnya yang pertama, tatkala kita sholat kemudian kita lanjutkan dengan makan, itu dapat menguatkan dan menyehatkan badan. هكذا يكتشف الأطباء الآن. Seperti itu yang dikatakan oleh para dokter. Allah Subhanahu wa taala لا يقول شيء عبث بدون حكمة. Kadang mungkin Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sesuatu apalagi dalam Al-Qur'an itu tanpa ada hikmah di dalamnya. إذن فالكون كله، نظام الكون كله يختل إذا كان اختل في الصلاة والعياذ بالله. Kalau begitu dapat kita paham bahwasanya semua perkara yang ada di dunia ini akan rusak tatkala kalian rusak di dalam sholat. أيضا الأفضل أن نجعل من بيوتنا صلاة للبركة، اجعلوا في بيوتكم صلاة كما قال صلى الله عليه وسلم. Juga kata beliau, hendaklah rumah kalian ramaikan dengan sholat supaya rumah kalian tambah berkah. حتى لا تكون بيوتنا مثل المقابر. Sehingga rumah-rumah kita jangan dijadikan seperti kubur. أيضا قراءة القرآن في البيوت. Juga rumah kalian ramaikan dengan membaca Al-Quran. تحفظ البيوت من كل سوء بقراءة القرآن. Maka rumah kalian akan dijagakan daripada segala kejahatan, bala bencana tatkala kalian membaca Al-Quran. أن البيت الذي يقرأ فيه القرآن يتراءى لأهل السماء كما يتراءى النجوم لأهل الأرض. Ketahuilah rumah yang mana di sana dibacakan Al-Quran maka memancar cahayanya sampai ke atas langit. Sebagaimana kita orang bumi itu melihat bintang-bintang yang berkelip di malam hari, nah seperti itu juga orang langit melihat rumah-rumah yang dibacakan Al-Quran bersinar bercahaya. كما أنك تقرأ سورة البقرة في البيت هذا حفظا وأمانا من كل سوء من شرار الجن والإنس. Dan begitu juga kata beliau, hendaklah kita membaca surat Al-Baqarah di rumah kita,
maka faedahnya adalah dijagakan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada gangguan jin dan manusia dan santet. هذا الحمد لله طلب العلم مع العبادة. إذا كان عبادة بدون علم هذا غير مقبول. Dan alhamdulillah saat ini kita beribadah, menuntut ilmu disertai dengan ibadah. Kalau tidak beribadah namun tidak menuntut ilmu, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. أنتم ما شاء الله الآن تطلبون العلم الآن. Alhamdulillah kalian saat ini menuntut ilmu. فننوي العمل بالعلم إن شاء الله. Maka hendaklah kalian tanam di dalam hati kalian untuk mengamalkan ilmu yang didapat di tempat ini. فإن فائدة العلم أنه يصلح الدنيا والآخرة. Karena faidah keutamaan orang yang mempunyai ilmu maka dapat memperbagus dunia dan akhiratnya. لذلك الله سبحانه وتعالى ابتعث الرسل وجعلهم رحمة للناس. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengutus rasul dan menjadikan rasul tersebut sebagai penebar kasih sayang kepada manusia. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak kami utus engkau wahai Muhammad melainkan menyebarkan rahmat kasih sayang kepada seluruh alam. أيضا تتفقد أولادك هل يطبقون سنة النبي صلى الله عليه وسلم. Begitu juga kalian perhatikan kepada anak-anak kalian, apakah mereka memperhatikan dan mengerjakan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. تنتبه لأولادك من النظر إلى شيء محرم في التلفزيون أو في جوال أو في أي شيء. Hati-hati anak-anak kalian, jangan sampai mereka memandang sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala maupun di HP ataupun di TV ataupun di tempat-tempat yang lain. لأن النظر الحرام تميت الإيمان والعياذ بالله. Karena ketahuilah pandangan yang haram, memandang sesuatu yang diharamkan oleh Allah itu dapat mematikan hati dan sanubari kita. وهي سهم مسموم. Ketahuilah bahwasanya pandangan haram itu adalah panah yang sangat beracun. من سهام إبليس المرجوم. Panah daripada panah iblis yang terhina. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث من تركها لأجل الله أبدله الله إيمانا يجد حلاوته في قلبه. Dikatakan juga oleh Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang meninggalkan pandangan-pandangan haram, maka Allah Subhanahu wa taala gantikan hatinya dengan cahaya iman sehingga dia mendapatkan manisnya iman tersebut. ثم إذا أصبحت تأتي بأذكار الصباح. Kemudian apabila kalian sampai di pagi hari subuh seperti ini, hendaklah kalian baca zikir-zikir di waktu subuh. حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اني اصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. Sebagaimana bacaan dan zikir yang disebutkan di dalam Muridul Latif, Allahumma inni asbahtu منك في نعمة وعافية minta wa'afiyat sebagai yang disebutkan tadi. في نعمة وعافية وستر Allahumma inni asbahtu fi ni'matin wa afiyatin وستر wa satrin ta'amin min ni'mati alayya وعافيتك وستر. wa afiyatin wastaraka fid dunya wal akhirah. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وسميع عليم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis samawati wa huwa al-'aliyyul 'azim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Dan itu ada kitab di dalam Muridul Latif. إذا خرجت من بيتك بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. Apabila kalian keluar dari rumah kalian, baca Bismillahirrahmanirrahim. هذا حفظ إلى أن ترجع إلى بيتك يحفظك الله سبحانه وتعالى. Orang yang membaca zikir-zikir seperti itu, maka dia di dalam benteng dan pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. تطلع إلى السيارة وإلى السيكل تقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. مربوط بالله في جميع أحوالك. Juga tatkala kalian naik di kendaraan kalian, maka hendaklah kalian membaca doa Subhanallah sakhkhara lana hadza. Setiap aktivitas kalian selalu disertai dengan zikir ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا سبحوه بكرة وأصيلا ذكرا كثيرا في جميع الأحوال. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, wahai orang-orang beriman, hendaklah kalian zikir kepada Allah, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, ingat yang banyak. حتى لما تضع ظهرك على الأرض للنوم تقرأ آية الكرسي باسمك ربي وضعت جنبي وباسمك أرفعه. Juga tatkala kalian ingin tidur,
maka baca doa tidur. Bismillah, bismika wa ta'fu jambi. باسمك أرفعه وباسمك أرفعه وباسمك أرفعه. هذا الدعاء في كل شيء. الله وجعل للنبي صلى الله عليه وسلم تعليم للأمة في كل شيء في الحياة دعاء. تدخل بيتك اللهم نسألك خير المولج وخير المخرج. تدخل الشركة، تدخل عمل، تدخل دكان، بسم الله الرحمن الرحيم اللهم نسألك خير المولج وخير المخرج. Dan itulah Nabi Muhammad SAW yang mengajarkan kita setiap kelakuan pekerjaan yang kita lakukan dianjurkan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika kita masuk ke rumah ada doanya Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam rumah. Kemudian ke rumah juga ada doa yang dibaca. Kemudian masuk ke toko, keluar ke toko, membuka toko, ada doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. في كل شيء نريد إصلاح الدنيا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. Kita ingin di setiap sesuatu, di setiap keadaan supaya selalu mengikuti di jalan dan di langkahnya Nabi Muhammad SAW. دعاء القيام من النوم شكر الحمد لله الذي رد إلي روحي. Tatkala kalian bangun daripada tidur, maka hendaklah kalian memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah alladzi radda ruhi, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengembalikan rohku وعافاني في جسدي dan telah mensehatkan jasadku وآذن لي بذكره. dan mengizinkan aku untuk menyebutnya. هذا الدعاء القيام من النوم. أول ما تقوم من النوم تقول الحمد لله الذي رد إلي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره. Dan ini adalah doa ketika bangun daripada tidur. Alhamdulillah alladzi رد إلي radda روحي ilaihi ruhi wa amini fi jasadi wa adina bi dzikri وأذن لي بذكره. wa adina li bi dzikri. الحمد لله الذي أحيانا بعد ما ماتنا وإليه النشور. Kemudian baca lagi doa sesudah tidur. Alhamdulillah ahyana ba'da amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menghidupkan kami dan membangkitkan dan setelah kematian dibangkitkan bersama orang-orang yang baik. هذه الاستقامة. Dan ini perlu dengan istiqamah dan terus-menerus mengajarkan. أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wahai orang-orang beriman, hendaklah kalian istiqamah dengan apa-apa yang dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فيها حياة الروح، حياة القلب، حياة العقل، حياة البدن. Supaya kalian mendapatkan kehidupan di dalam jasad kalian, kehidupan di dalam roh kalian, dan kesehatan di dalam jasmani kalian. بهذا كله مع الإخلاص. Tentunya hal tersebut akan mendapatkan pahala dengan ikhlas. يفرح منا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dan apabila kalian melakukan hal tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan senang dan gembira. نسأل الله التوفيق لذلك. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita. ويعيننا على ذلك. Dan Allah Subhanahu wa taala menolong kita untuk melakukan hal tersebut. ويتقبل منا. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima. يا رب العالمين. Ya Rabbal Alamin. هل معك سؤال؟ Kata beliau yang ingin bertanya dipersilakan. Kalau yang bertanya silakan kata beliau. Ada yang bertanya? تفضل. Guru Nasrullah. Samto bertanya aja. نتدارس على السؤال حتى من النساء يمكن مسكين عندنا سؤال. Yang mau bertanya silakan, atau misalnya ada keinginan di belakang silakan. تفضل. Dipersilakan yang ingin bertanya silakan. Kita menunggu isyraf kesempatan yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita tanyakan, seandainya suatu kampung banjir, kemudian banjir tersebut banyak barang-barang yang dimanfaatkan, dan orang yang tahu barang itu tidak tahu dari mana asalnya. Kemudian barang tersebut setelah surut, banyak orang berbondong-bondong mengambilnya. Barang tersebut apa hubungannya?
يعني 12 سنة يعني هذا المكان يعني مصاب بسيول بعدين يعني أشياء على في البيت خرج وبعد عمل سيول هذا يعني كثرة أشياء يعني زين كذا كيف ما حكم يأخذ هذا أمتعة هذا إذا هو علم أنه حق الناس استرد الناس. Kata beliau, apabila kalian mengetahui itu adalah milik orang, tidak izin dulu. لأنه هذا غالبا جاء من بيوت الناس، من بيوت الناس معروف، هذا ليس جاء من مكان بعيد، معروف جاء من بيت حق ناس. Karena kata beliau yaitu tentunya yang milik warga kita, yang bukan datang dari gunung atau dari mana gitu, ya pasti dia punya warga, yang kami izin dulu. هذا مثل المال الضائع يرد لصاحبه إذا عرف صاحبه. Apabila kalian mengetahui empunya, yang punyanya, maka hendaklah kita kembalikan. أمانة مثل أمانة ترد. Nah ini seperti amanah kata beliau, maka bagusnya saya pilih kita balikan dan kembalikan. Ada lagi? Ya silakan. Lebihnya boleh doa. النساء Ada شوف مرة النساء ada mikrofon kanan untuk. النساء يسأل ما شاء الله أحسن من الرجال. Saya ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulun mau tanya tentang doa-doa yang tadi. Doa bangun tidur yang tadi yang mana itu? هي تسأل يعني عن الدعاء الذي ذكرته. Minta tolong diulang doa-doa yang tadi. دعاء كثير أي دعاء. Kata beliau tadi banyak doa yang boleh sampaikan, doa yang mana? Doa yang ada ilayya ruhi. هذا موروث سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرها الإمام النووي في الأذكار، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. Doa itu di sini ada dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawi, dan itu doa yang sering dipanjatkan oleh Nabi Muhammad SAW setelah orang berada tidur. هذا ورد حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحمد لله الذي رد إلي روحي وعافاني من جسدي. حديث عن رسول الله. Itu doa Alhamdulillah alladzi radda ilaihi ruhi وعافاني بجسدي jasadi وأذن لي بذكره. wa adna li dzikri. أيوه اكتب. Silakan ditulis di sini. Alhamdulillah. الحمد لله الذي رد إلي روحي Alhamdulillah alladzi radda ilaihi ruhi وعافاني في جسدي wa afani fi jasadi وأذن لي بذكره. wa adna li bi dzikri. كمل. Dan baru atau kalau diulang, ما شاء الله النساء هذا مجتهد هذا. Masya Allah Presiden ini perempuan hebat, mari kita tolong. Selanjutnya ada lagi katakan silakan. بارك الله فيكم إن شاء الله. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menurunkan dan memberikan keberkahan kepadanya. إن شاء الله حضور كريم إن شاء الله. Doakan sendiri mudah-mudahan karena kau karim Presiden. آمين يا الله يا الله. Diulangi artinya tadi. Kita tadi ada ها؟ artinya Indonesia. Oh يعني mana? Artinya, ya Allah, alhamdulillah segala puji Allah Subhanahu wa taala yang telah mengembalikan ruh di dalam jasadku, dan alhamdulillah yang telah mensehatkan badanku, dan alhamdulillah yang telah mengizinkan aku menyebut namanya. Itu artinya alhamdulillah yang telah mengembalikan jasadku, mengembalikan roh ke dalam jasadku, alhamdulillah yang telah memberikan sehat kepadaku, dan alhamdulillah yang telah mengizinkanku untuk mengingatnya. تمام. ايش يسأل ايش؟ Hebat. ها؟
توضح له الحديث هذا. يعني يا شيخ هؤلاء يعني قبل مصافحة صلاة الإشراق بالجماعة معهم. لا لا يسمى. مثلا يعني بدخل نية الضحى. بدخل يعني نية الضحى كذا. لا يسمى. صلاة الإشراق يعني مراد كل واحد وحده ما يسمى. وتر في رمضان فقط. في رمضان. وتر كلام وتر بس، هذا غير هذا وتر عيد صلاة عيد كسوف خسوف استسقاء، أما هذا ما يسن غير هذا. مصطلح ولا سؤال؟ تفضل في سؤال بعد Siapa سؤال ada pertanyaan? Izinkan kami nanti bersalaman kepada sama lain. Musafah. Jadi sudah ada lagi pertanyaan? Ada lagi lah. Jelas dalam di sini kita apa namanya bersalaman, tapi bersalaman jangan bertakut. Jadi bersalaman biasa supaya cepat. Kemudian kita sholat sholat isyaraknya masing-masing di sini. Sholat isyarak masing-masing. Jadi kita bersalaman kemudian sholat isyarak masing-masing. Betul. وجبت الفطور. لكن خلاص وضحت لهم مسألة الإسلام والجماعة. وضحت. Di sini mengenai sholat isyarak itu dia sendiri tidak disunatkan berjamaah, namun boleh berjamaah, tapi pahalanya berjamaah kalau ada berjamaah tetap satu. Nah ini masalah sholat isyarak, tapi kan masalah dengan berjamaah. Ya kalau pahalanya berjamaah, apakah kan biasanya kalau kita mengerjakan sholat jamaah itu pahalanya lebih besar daripada sholat sendiri. Nah namun ada beberapa sholat yang apabila dikerjakan berjamaah itu biasa, ya ibaratnya mubah, ya, mubah artinya dikerjakan boleh berjamaah, ada berjamaah ya kan bapak, cuma pahalanya sama. Nah itu sini menjelaskan tentang sholat isyarak dan kalau menyuruh sendiri untuk sholat berjamaah. Di sini kita masing-masing aja sholat isyarak berjamaah karena pahalanya sama aja. Di sini seorang berjamaah sama aja juga. Kalau sholat wajib itu lain, ya. Nah kecuali sholat witir. Nah sholat witir itu di bulan Ramadan itu sunnah berjamaah. Nah itu sunnah berjamaah. Nah, jadi jelas ya sholat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم 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 اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم
وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه 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 وسلم اللهم على محمد رسول الله يا ربي صل عليه وسلم حبيب الله تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم